Yun, nandito naman tayo sa Milaca River Cruise. Subukan ba natin sakay? We ride? Mr. Adam? Night nga, that's why night, very good view. Okay. So we need to try the river cruise. We try ah. Maybe Isip pa. So mga lodi, ito na. Sasakay na kami. Milaca. Tiga orang ah. Oh, front boleh ya. Oh. Let's go guys. Oh. Guys, let's go. Mr. Ajam, enjoy. Yuhu. Riding, hello ka. How are you? Yes, yung aming captain. The captain of the day. Miss Kaka. Yan, so ikot tayo. Daming tao mga lodi. Tayo naman, oh. Punong-puno. Yan. So makita natin ang paligid dito mamaya. Ito yung cruise dito sa Milaca. River cruise. Let's go, Captain. Start the engine. Yes. Start, mga lodi. And kapitan namin babae. Kita nyo naman yan. Let's go. Uy, very cool, Mr. Adam. Yan, mga lodi, paikot na. U-turn, ha? Ayan na kapitan namin. Nice. Ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh ramai. Alright ah. Okay ah, go ah, stay ah. You. But the captain very cool, see? Maybe guys stand. Bersebelahan dengan dataran Muara Sungai Melaka. Ah, okay. Boleh melihat sebuah gudang lama. Nanti coming wave again ah. Oh. So ito tayo dito oh. Relax lang. Yes. Yan, isa lubong ng isa. Yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama nice one. Nice. Segala kerja pemeliharaan dan pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. So dito tayo mga lodi. So you're very good ah. Reverse. So nice. Nice one, Captain. Oh. He's the captain of the ship. Very nice here ah. Simple na. Pabalik na tayo mga lodi. Drifting. Water drifting. So, galing. May atras no. Ikot na tayo. Come back. Balik na mga lodi. Yung ating trip sa ilog ng Milaca. So, ito yung dito mga lodi yung paikot. Press well. Oh, nakabaligtad yung kotse. Yakar. Oh. Middle. Ano ito diskara? Apa? Ah. Oh. Yo ha, diskara. So, paikot-ikot lang dito sa may ilog. Helicopter sa inside ah. Ah. Ayun. So, ang playing ah. Ayan na. Yes! Woo! Marami dito mga todi kainan sa mga soup, tikom, tulang soup, western, sell out. Woo! Banya ka. Yeah! Woo! Oh, very nice. Oh, walking time ah, all people ah. Balik na guys. Oh. I think it's one hotel ah, nice to see ah. Hotel ah. Nice place ah. Macan Avenue, this place. Macan Avenue.
Dito na. Ito ang magandang lugar. Kailan sa tabing ilog yan dito. So, makita mo yan po sa kaya dito sa bangka ng yes! Woo! Okay, gawin lang. Yeah! Yeah! Oh! Yeah! Ayan tubig oh. Lakas ng makina. Yun, yung mga nag-date. Tabi mga loading. Ito naman yung mga bar dito, may inuman sa tabi ng ilog ng Milaka. So, at least na-experience natin, no? Yung mga kainan, no? Kita nyo naman yan, no? Woo! So, mga foreigner, oh. Nag-iinom yan, mga loading. Kita nyo naman sila. Pero relax lang yan. Woo! Woo! Yes! Tower time! Naka-tower doon, no? Saan naman yan? Puro relax ka yan dyan. Siyempre, pagpunta ito, kakain ka, medyo relax. Tingin ka ng gilid, no? Yun, no? Enjoy the place! Oh! Ano kaganda? Siyempre, makita mo yung Milaka na gano'n. Yan! Tunay! Ano sa na-highlights dyan? Hard Rock Cafe! Milaka, makita nyo. Marami na tayo. Mahangin. Oh, beer time ah. Wow. Yes, happy hour time. So makan time also. Happy hours and makan time. Sana, no? Yep, sana mo ni-relax. Sige, yeah! Our pants! Our pants! Hi pants! Hi pants! So, yan, dito na. Malapit na, magpaparada na si Captain. Woo! Sekarang yes! Sungai Melaka. Dan saya Malapit na tayo. pembangunan sungai dan pantai Melaka. Mengucapkan ribuan terima kasih dan berharap dapat berjumpa lagi. Yun, paparada na tayo dito. Ayos na, ang tour natin ng Milaka River Tour. So, i-reverse na ni Captain yan. Captain! Yes! Captain is here. So, yan. Naayos na ni Captain kasi bababa na tayo. Dito ba tayo? Yan. Oh! Very good. Tatabi niya ng unti-unti yan. Yan. Galing. Lagi. Okay. Yes. Oh, very good. Na. Galing ni Captain ah. Tabing-tabi. Expert. Thank you. Itong ride natin, no? Taro to. Whew. Hey, Captain, thank you ha. Next time again ha. Hey, kapitan natin. Grabe na experience yun. Simple lang. Ginadikit ang parada nun, no? Yeah. Our friend there coming.
Yes, dito tayo. So, thank you sa inyong panonood. Ating sakay ng cruise sa araw na to, mga Lodi. Have a nice day sa inyo.